नमस्कार। आज दिनकर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण नहीं आसी भिडियो माध्यम से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो गोटे लाइक करने को भूलिए नहीं। चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। प्रथम खबर, कार्तिक मास आरंभ परिवा दर आकाश छुआ, विभिन्न कंचा पनीपरिबार बेस चाहिदा। धार्मिक मास कार्तिक साधा खाइबार परंपरा रही बेले वर्धित परिवा दर खाउटींक मासिक बजेट को बेस प्रभावित करिछि। जेउ परिवा दर गत किछि दिन पूर्व स्वाभाविक थिला ताहा एबे बहु मात्रा रे वृद्धि पाइछि। स्थिति एपरि हेउछि कि जणे साधारण लोक परिवार प्रतिसूतन करबा काठिकर पाठ होई पड़ुछि। कटक एवं भुवनेश्वर रे गत सप्ताह पूर्व जेउ परिवा दर जेतिकी टंकारे बिक्री हेउथिला ताहा एबे किलोग्राम पिता 20 रु 30 टंका वृद्धि घटिछि, जहाकु नै खाउटींको चिंता द्विगुणित होउछि बोली खबर मिलुछि। देखिबा परवर्ती खबर, थरिबो ओडिशा। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा और तेलंगाना रे किछि अंचलरू आगामी 24 घंटा भितर आहुरी प्रत्याहार हेबार अनुकूल परिस्थिति रहिछि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग जणाइछि। अक्टोबर आरंभ में डिप्रेशन प्रभाव में प्रबल वर्षा जो एथर मौसुमी साधारण ठारू अधिक दिन रही। जून मासरू बंगोपसागर में साधारण 12 रु 14टी लघुचाप विपरीत एथर 16टी होइथिला। आईएमडी अनुसार अक्टोबर 13 तारिख में मालकानगिरी, गंजाम और गजपति जिले में गोटे रु 2टी स्थान में प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी होबार संभावना रही बोली खबर मिलुछि। देखिबा परवर्ती खबर, शाहबाज हेले खुला चेतावनी, युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत हेलानी पाकिस्तान। अफगानिस्तान को धमक देला शाहबाज। पाकिस्तान लो पश्चिम सीमा रे उत्तेजना जारी रही। अफगानिस्तान ले राजधानी काबुल रे होइथिबा विमान आक्रमण पाकिस्तान को महंगा पड़िछि। अनेक सैन्यों मृत्यु सत्वे पाकिस्तान हार मानिबा को प्रस्तुति नहीं। पाकिस्तान लो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अफगानिस्तान लो प्रति आक्रमण को कड़ा निंदा करिसंती। अफगानिस्तान सेना मध्यरात्रि रे तुरंडा रेखारे केवल एक आक्रमण करिनथिला, बरं अनेक पाकिस्तानी पोस्ट को मध्य कब्जा करिथिला। एही आक्रमण रे प्राय 60 पाकिस्तानी सैनिकों मृत्यु होइतिबा खबर मिलुछि। देखिबा परवर्ती खबर, रेड जोन परिसर हला पुरी श्रीमंदिर। डीजीपीए मैप रे जोड़ी हला श्रीमंदिर। डीजीसीए रो एयर स्पेस मैप रे श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व रे रेड जोन दर्शा जायछि। पूर्वरु श्रीमंदिर रेड जोन ले थिला ही डीजीसीए मैप रे दर्शा जाई नथिला। तबे रेड जोन सूचना पाइबा परे ड्रोन उड़ान विषय रे जानि पारिबे बाहर आसुथबा यूट्यूबर। विभिन्न समय रेड उड़ान समस्या होथिले श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व रे उड़ुछि ड्रोन। गतकाली मध्य ड्रोन उड़ाइथिबा नै बाहर राज्यर जण यूट्यूबर को पुरी पुलिस हाथ में धरा पड़े बोली खबर मिलुछि। देखिबा परवर्ती खबर, आज सोना दर पर नजर पकांतु। आज 22 कैरेट गोल्ड एवं 24 कैरेट गोल्ड नुआ रेट केते रही जानतु। आज भुवनेश्वर रेट रही 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम को 1,25,800 टंका। सही भली 22 कैरेट गोल्ड रही 10 ग्राम को 1,14,650 टंका रही। परवर्ती खबर, पुरी रे विष हेउछि पानी। पुरी रे विषाक्त हेउछि भूतल जल। भूतल जल रे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव डीडीटी से मात्राधिक वृद्धि पाइछि। एथिरे अत्यधिक खनिज लवण और धातुर मात्रा अधिक रहुथिबारु भूतल जल धीरे धीरे अनुपयोगी पलटि गलानी। केंद्र भूतल जल दक्षिण पूर्वांचल रे 2024 रो मौसुमी पूर्वरु वाटर क्वालिटी बुलेटिन लो भूतल जलर गुणवत्ता ह्रास नहीं चिंताजनक रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। पानी रे नाइट्रिक अम्ल तथा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लौहांशर परिमाण मध्य बढ़िबार लागिछि। पुरी रे 36टी स्थानरू संग्रह होइतिबा भूतल जलर नमूनारू 8टी स्थानरू विषाक्त इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मात्रा सर्वाधिक रहिथिबा जणा पड़िछि। देखिबा परवर्ती खबर, सार्वजनिक स्थान रे मद्यपान कले दृढ़ कार्यानुष्ठान। गुणपुर सब डिविजन ले विभिन्न गुरुत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान गुड़िकरे मद्यपान हेउथिबा अभियोग पर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण पाई गुणपुर उपजिलापाल अभिषेक दुलाल निर्देशनामा जारी करिसंती। सूचनायोग्य जे विभिन्न समय एने साधारण जनता धार्मिक स्थल एवं पर्यटन स्थल में मद्यपान एवं अन्यान्य निशाद्रव्य सेवन करी अशांतजनक आचरण एवं जीवन सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि करुथिबा नै उपजिलापाल अभियोग करथिले। एही संपर्क में अनेक मौखिक अभियोग पर दृढ़ कार्यानुष्ठान पई उपजिलामानक पदक्षेप ग्रहण करिसंती। देखिबा परवर्ती खबर, जहाँकि पीएम किसान योजनार जहाँकि 21तम किस्त को नहीं आसला गोटे बड़ अपडेट। सरकार साधारणतः प्रति 4 मासरे किसान सम्मान निधि योजनार परवर्ती किस्ती जारी करती। पूर्व 20तम किस्ती अगस्ट मासरे जारी करा जायतिला, तेणु 21तम किस्ती नवेम्बर पाखापाखि मिल पारे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାବଳି ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଭାବରେ 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ତାରିଖ ଏଯାବତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ସରକାର ଘୋଷଣା ପରେ ହିଁ ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦିୱାଲି ବୋନସ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୋନସ୍ ଏବଂ ତାପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ପରିମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ୟୁପି ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେତେ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ବୋନସ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 7,000 ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଚାଟ୍ ସହ କରିପାରିବେ ସପିଂ। ଓପନ୍ ଏଆଇ ଆଣିବ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏନ୍ପିସିଆଇ ଏବଂ ରୋଜାର ପେ ସହଯୋଗ ଓପନ୍ ଏଆଇ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ପରୀକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚାଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମନ ପସନ୍ଦର ସପିଂ କରିପାରିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଭାରତର ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ୟୁପିଆଇ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଓପନ୍ ଏଆଇ କହିଛି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ପିକେଟିଏର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 100 ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ପକାଇଲେ ବି ଗିରଫ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଶିଶପୁରବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ। ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ତଦାରଖ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରି 14ଟି ହୋଟେଲକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାହାକି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଯଦି ଏହି ବାତ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନିଏ ତାହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗଳାରୁ ଉଠିଥିବା ଏହି ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟାରୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୁହନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷର ଏହା 7 ନମ୍ବର ବାତ୍ୟା ଯାହା ଭାରତର ଜଳତଟ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିବି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 15ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ବୋଲି